Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal des Provinces, journal que j'ai le plaisir de vous présenter avec mon confrère Abdelkader Mamad Haroun Zemil Sabalkher. Au sommaire de l'actualité dans le Tchad profond, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Gonda Christian, se trouve à Moundou. Il est accompagné par ses proches collaborateurs et sur place dans la capitale économique, le ministre de la Justice a visité quelques structures d'encadrement des jeunes et de développement du sport. Reportage Nudjoudou Gelbe. C'est quoi, il parle beaucoup comme ça. Le stade de la paix en construction inachevée depuis 2016 à l'ATNV pour finir au centre Koissien. Après avoir constaté des visites ces différentes structures, le ministre de la Jeunesse et des Sports a eu une séance de travail avec les responsables de la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports ayant à leur tête la déléguée Madame Laroué Nangar. Ensuite, les responsables des différentes corporations, des jeunes et ceux des différentes disciplines sportives. Ce cadre d'échange qui s'est déroulé dans la salle de réunion du gouvernorat a permis au ministre de la Jeunesse et des Sports de présenter la vision du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno qui a placé sa confiance aux jeunes pour atteindre le développement du Tchad que nous voulons à l'horizon 2030. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Hamad Taha Mohamed Abdoulaye, se félicite de la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports dans sa circonscription. Cette visite qui démontre à suffisance l'importance que vous accordez à ces départements ministériels. En effet, monsieur le ministre, vous conviendrez avec nous que la catégorie de la population que représente la jeunesse tchadienne est celle-là, sur laquelle le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, fonde tout son espoir. Cette jeunesse qui constitue le fer de lance de la nation tchadienne. Tour à tour, la déléguée provinciale en charge de la jeunesse et des sports et les représentants des différentes organisations des jeunes et des disciplines sportives, y compris celui des personnes en situation d'handicap, se sont relayés pour égrener leurs doléances qui se résument entre autres à l'insuffisance des structures administratives et sportives, du personnel d'encadrement des jeunes et des sports, l'intégration des jeunes diplômés, la facilitation de l'accès au crédit d'appui aux initiatives des jeunes. En réponse à toutes ces préoccupations, le ministre de la Jeunesse et des Sports réitère sa disponibilité à être à leur écoute et transmettre leurs doléances aux plus hautes autorités du pays. Les doléances, je les reçois humblement et nous allons analyser avec toute mon équipe pour pouvoir répondre graduellement à chaque préoccupation. Il faut aussi noter que la mission qui a été instruite par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, avait pour objectif principal la visite et surtout le constat de l'état d'avancement des infrastructures sportives. Ceci dit, le maréchal met un accent particulier sur la finalisation de ces stades et surtout au rayonnement du sport tchadien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports invite par ailleurs les jeunes à la cohésion nationale afin de mieux s'organiser pour mériter la confiance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. تابعتم زيارة وزير الشباب والرياضة محمد روتوان كريستيان لمدينة موندو بحرف زيارة الملاعب الرياضية وعقد لقاءات متعددة مع الشباب، وذلك بحضور والي ولاية لوغون الغربية أحمد طه محمد. عقد صباح اليوم بمدينة بونغور يوم تشاوري حول كيفية وضع آلية لحماية البيئة والمجتمع، كان ذلك بحضور والي ولاية مايوكيبي الشرقية وممثل وزارة البيئة والصيد وممثل الشركة الوطنية للكهرباء. جرت المناسبة في مقر الهيئة الوطنية
لترقية العمل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل خالد النور بشير. تعتبر الطاقة الكهربائية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وكما أن البيئة وحماية الموارد الطبيعية لا تقل أهمية عن سابقتها. وعلى غراره عقد اليوم التشاوري في كيفية وضع آلية لحماية البيئة والمجتمع ودراسة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تركيب الشبكة الكهربائية كامرون تشاد. واستهلت المناسبة بكلمة ممثل الشركة الوطنية للكهرباء بشير علي مدلاي، والذي تقدم بالشكر الخالص للحاضرين، مضيفا بأن مشروع الشبكة الكهربائية كامرون تشاد والذي يستفيد منها كل من ولايتي مايكي الشرقية وشاربة قرمي وصولا إلى العاصمة أنجمينا، وأن الشبكة بها إنارة للساحات العامة ل 67 قرية على خط التوصيل للكهرباء. وأما مدينة أنجمينا فإن الأحياء الموجودة بها ستستفيد ب100,000 عداد كهرباء، وذلك بقوة 25 كيبي. وأن هذا اليوم التشاوري جاء للرد على تساؤلات ومخاوف سكان المنطقة للمشروع، مناشدا إياهم دعم الشركات الوطنية للكهرباء في تحقيق هذا المشروع. ومن جانبها المديرة النائبة لمنسقية التنمية المستدامة بالوزارة ممثلة لوزير البيئة والصيد السيدة كوثر رمضان، فقد تقدمت بالشكر لكرم الضيافة لسكان المنطقة باسم الوزارة، مضيفة بأن حماية البيئة وكذا الموارد الطبيعية ذات أهمية قصوى غير ناسية دور الطاقة الكهربائية في دفع عجلة التطوير الاجتماعي والاقتصادي، وأن الحكومة التشادية وعلى رأسها مشير تشاد ساعية لجعل تشاد دولة ذات أهمية بحماية البيئة وكذا رفاهية الشعب وتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء. وأما حاكم ولاية مايكا بالشرقية بشر علي سليمان فقد عرب عن فرحه لترأس مثل هذه الانطلاقة لليوم التشاوري وكذا استفادة ولايته من الشبكة الكهربائية كامرون تشاد، والتي تعتبر إحدى إنجازات مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وتحقيق حلم سكان الولاية وواحدة من ثمار الجمهورية الرابعة، مضيفا بأن الدولة التشادية لم تدخر أي جهد لحماية البيئة والموارد الطبيعية، ودعا بشر علي سليمان المشاركين للاستفادة من هذه الفرصة والخروج بما يساهم في تنمية المنطقة. وبعد المداولات والحوارات خرج المشاركون بتوصيات من شأنها الإسهام في حماية البيئة والحد من البطالة في أوساط الشباب والمصداقية في بداية المشروع. Avant de nous rendre à Abéché, sachez aussi qu'à Bangor, il s'est tenu un atelier de réflexion sur la protection de l'environnement. L'atelier a été ouvert en présence du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est. Ensuite, le secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale, Didi Ali Sougoudi, à la tête d'une délégation du ministère de la Santé, est arrivé hier à Abéché. L'apparition de l'épidémie dans le Wadaï constitue le mobile de ce déplacement. Le récit, Mohamed Abalkher Ahmad Idriss. Aussitôt arrivé, le secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale a eu un entretien avec les autorités sanitaires provinciales et les partenaires au développement. L'entretien a permis au délégué sanitaire du Wadaï, Dr Abdelmahmoud Chen, de faire une présentation relative à la genèse de la maladie dans la province et le plan de riposte qu'ils ont eu à mettre en œuvre. Le secrétaire d'État à la santé publique a eu à visiter ce dimanche l'hôpital provincial d'Abéché et les centres de santé Ahmad Al-Badawi et Salamat. Pour les chefs de mission, leur venue sur le terrain a pour objet d'apporter un appui scientifique, administratif et politique aux autorités locales et sanitaires qui font déjà face depuis quelque temps à l'épidémie de chikungunya. Nous sommes venus non seulement pour appuyer ces institutions, pour mieux voir et mieux s'organiser contre le chikungunya, mais nous sommes également venus pour appuyer le système de santé en général, parce que la prise en charge des populations est holistique. Ça doit concerner également les autres maladies qui sont plus foudroyantes et qui tuent plus que chikungunya ou la Covid. Le secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale, Didi Ali Sougoudi, s'est dit très satisfait de la manière où les autorités locales et le personnel soignant se sont organisés dans le cadre de la gestion de cette épidémie qui s'écoule à Béché depuis un temps. De façon générale, les autorités sanitaires se sont bien organisées, à la tête duquel se trouve le gouverneur. Et nous avons constaté en général que le centre de santé, je suis derrière moi le centre de santé d'un quartier qui est très bien organisé et d'autres centres qui ont quelques petits insuffisances que nous avons eu à corriger ce matin. Et je tiens aussi à féliciter les hautes autorités de la santé qui n'ont pas ménagé les efforts pour pouvoir diagnostiquer cette maladie et rassurer également la population que le traitement est là. Mais il faut se protéger.
Notons que la mission du secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale entend également visiter d'autres formations sanitaires pour encourager le personnel et soulager un tout petit peu la souffrance des patients. التقرير الذي تابعتموه هو زيارة أمين الدولة في الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور جدي علي السقودي لمدينة عبشة لتفقد أحوال مرضى الشيكونغونيا بالمنطقة. في موضوع آخر، استلم صباح اليوم المندوب الولائي لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بولاية وادي فيرة عيسى النظيف خاطر استلم مهام عمله، وذلك بحضور الأمين العام الولائي لولاية وادي فيرة وجمع غفير من المدفوعين. التوضيحات بالأكثر في تقرير الزميل النور أحمد خميس. بموجب المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 1794 الصادر بتاريخ 20 من أغسطس لعام 2020 والذي يقضي بتعيين السيد عيسى النظيف خاطر مندوب لوزارة التعليم وترقية المواطنة لولاية وادي فيرة خلفا للسيد حسين إبراهيم عبد الله. قدم حسين إبراهيم عبد الله حصيلة الإنجازات والمهام التي نفذتها المندوبية خلال الفترة التي قضاها على رأس مندوبية وزارة التعليم وترقية المواطنة بإقليم وادي فيرة. الأمين العام الولائي لولاية وادي فيرة دومروتو سكريو الذي دعا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية في ظل جائحة كورونا. بدوره مندوب وزارة التعليم وترقية المواطنة عيسى النظيف خاطر شكر السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها في شخصه. أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب الفخامة المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، وإلى وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة على الثقة التي أعطوني إياها كمندوب ولائي للتربية الوطنية وترقية المواطنة بولاية وادي فيرة. وهذه المهمة لا يمكن أن تتم على الوجه الأكمل إلا بتضافر الجهود والعمل المشترك من أجل النهوض بالتربية والتعليم في الولاية. هذا فإن عيسى النظيف خاطر أحد أبناء إقليم وادي فيرة وكان قد شغل عدة مناصب مسؤولية بالإقليم. C'était là la cérémonie de passation de service du nouveau délégué provincial de l'éducation de Wadi Fira. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général de la dite province. Dans le même registre, le nouveau délégué aux finances et au budget de la province du Tibesti a été officiellement installé ce lundi dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie a été présidée par le gouverneur, le général de division Ali Maïdé Kébir. En installant justement le nouveau délégué, le gouverneur a insisté sur la mobilisation des ressources financières dans la dite province. Ensuite, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a organisé ce lundi également une rencontre avec les chefs des partis politiques et associations de sa circonscription administrative. Cette rencontre, faut-il le souligner, s'inscrit dans le cadre de prise de contact et des orientations des idées politiques. Nous détenons ces informations grâce à notre correspondante Léa Maloum. Cette rencontre entre dans la suite de la prise de contact et aussi pour des orientations sur les idées politiques pour que celles-ci contribuent au développement de la province. Le gouverneur de rappeler aux participants qu'avec l'avènement du mouvement patriotique du salut, grâce à son fondateur, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, le multipartisme, la liberté d'association, les libertés fondamentales ont été instaurées, permettant ainsi l'éclosion des partis politiques, des associations et des organisations de défense des droits de l'homme. Le multipartisme est une réalité indéniable dans notre pays, non seulement en Djamena, mais également dans la province. L'objectif ultime de nos luttes politiques doivent viser l'unité des filles et des fils du Tchad pour que ceux-ci vivent dans la paix afin de participer au développement de leur pays. Ces militants des partis politiques doivent jouer un rôle de facilitateur concernant les élections. Dans le cadre des échéances électorales,
dont le processus est déjà très avancé. Je demande aux responsables des partis politiques de veiller à l'encadrement de leurs militants afin de les aider à participer activement aux différentes opérations qui seront menées sous la conduite de la Commission électorale nationale. Le gouverneur d'Agoyahoub a rappelé à ses militants des partis politiques d'être acteurs dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 tout en sensibilisant la population de cette localité. كان ذلك الاجتماع التعارفي الذي عقده والي ولاية جيرا الدوغو يعقوب مع ممثلي الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى التوجيهات السياسية من قبل والي الولاية. دائما في ولاية جيرا نظمت منظمة غير حكومية، منظمة يانغ دبلومات، منتدى إقليمي للشباب والسلام والأمن، والذي جمع ما يقارب 300 شاب من ولاية جيرا يمثلون جمعيات شبابية ومنظمات غير حكومية. ترأست المناسبة العمدة الثانية لمدينة مونغو فاطمة عبد الله. التوضيحات بالأكثر من مدينة مونغو مع الزميل عبد الرحمن آدم رحمة. تحت موضوع اشتراك الشباب المحلي من أجل تحفيز العمل العالمي، فقد انطلقت فعاليات المنتدى الإقليمي حول الشباب والسلام والأمن في نسخته الأولى بمدينة مونغو، والذي نظمته المنظمة غير الحكومية يانغ دبلومات، ويشارك فيها ما يقارب 300 من شباب ولاية جيرا عبر منظماتهم الشبابية والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك 200 يمثلون جمعيات إقليمية كلهم جلسوا من أجل التباحث وإبراز دور الشباب التشادي في بناء السلام من خلال حوار متعدد المستويات بين الأجيال، وفقا لجهود ومساهمة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف الاهتمام العالمي بشكل حاسم عن طريق تطلعات الشباب التشادي في السلام وتحديد أجندة مشتركة. إدريس زكريا ممثل يانغ دبلوماتس وبصفته أحد أبناء جيرا قال إن هذا المنتدى الإقليمي للشباب والسلام والتنمية يعتبر نقطة تحول في الاعتراف بدور الشباب، وأضاف: هذا التجمع طبعا هو الأول من نوعه، حيث اجتمع الشباب من مدينة مونغو العريقة الأبية والمناطق المجاورة لها، الكيانات الشبابية، للاتفاق على رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة تدعو إلى مشاركة الشباب في منع النزاعات ومكافحة التطرف والعنف والبطالة من أجل بناء سلام دائم. كما ثمنت الأمة الثانية لمدينة مونغو فاطمة عبد الله بجهود يانغ دبلومات، وأكدت بأن هذه الخطوة تندرج ضمن مسائي الحكومة التي أعطت مكانة خاصة للشباب، ودعتهم إلى العمل من أجل الاستفادة القصوى من المعلومات التي تطرح خلال مداولة هذا المنتدى الذي يعقد لأول مرة بولاية جيرا. وطلبت من يانغ دبلومات إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات المثمرة بغية دعم الشباب الذي يعتبر المفتاح الحقيقي للتنمية وتحقيق السلام الدائم والشامل. وللمعلومية فإن المنتدى سيستمر لمدة يومين، وسيكون حافلا بمواضيع تسلط الضوء وتعرف الشباب بدورهم المنوط في وسط المجتمع. Le département de la Niapende dans la province du Logone oriental a un nouveau préfet. Il s'agit de Abdelkerim Tahir Ali. La cérémonie de passation des charges entre le préfet sortant Sadiq Mahamata Iga et l'entrant a été présidée par le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf. Les précisions avec Ali Aki. Le département de la Niapende dans la province du Logone oriental a un nouveau préfet. Il s'agit d'Abdelkerim Tahir Ali qui remplace à ce poste Sadiq Mahamad Iga. Le préfet sortant Sadiq Mahamad Iga a dressé la carte postale du département de la Niapende qui compte 4 sous-préfectures, une trentaine des institutions humanitaires, 4 camps de réfugiés et décide de retourner tchadien de la République centrafricaine. Sadiq Mahamad Iga demande à ses collaborateurs de travailler avec le même élan avec le préfet entrant pour le bonheur de la population. Installant le nouveau préfet dans ses fonctions, le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, notifie au préfet entrant du département de la Niapende, Abdelkerim Tahir Ali, qu'il est le dépositaire de pouvoir du président de la République dans sa circonscription administrative. C'est pourquoi Adam Adami Youssouf a insisté sur le maintien de la paix, la sécurité des personnes et de leurs biens et le respect de l'autorité de l'État. Vous assurez sur le contrôle du gouverneur de la province
la coordination des services publics et parapublics implantés dans le département de la Niapende. Je vais donc mettre tout en œuvre pour consolider la paix, la tranquillité et la cohésion sociale qui sont les préoccupations constantes du maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Abdelkarim Tahir Ali, préfet du département de la Niapende, a remercié le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour la confiance placée en sa modeste personne. La cohabitation pacifique, la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption et le respect de la hiérarchie ont ponctué le discours du préfet de la Niapende. رأس صباح اليوم محافظ مقاطعة كانم ممثلا للوالي مناسبة افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي نظمت لصالح نساء ولاية كانم حول الصحة الإنجابية، وذلك من قبل مشروع تمكين المرأة والقاعد الديمغرافي السويد. مزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. نظم مشروع تمكين المرأة والعائلة الديمغرافي السويد ورشة تدريبية في مدينة ماو حاضرة ولاية كانم لصالح عدد من النساء والفتيات. في بداية المناسبة رحب النائب الأول لعمدة بلدية ماو بتران علي على الأعمال الفعالة الذي قام به مشروع سويد في تدريب النساء والقاصرات لتحسين حالاتهن الصحية والاجتماعية. كما تحدث ممثل مندوب الصحة بولاية كانم الدكتور أباشو أبكر عن أهمية هذه الورشة وتساعد المستفيدين بخبرات وكفاءات عالية في مجال الصحة والإنجاب. ومن جهته ممثل المنسق الوطني للسويد في البرامج الصحية السيدة فاطمة محمد مالوم تحدثت عن الدور الذي يقوم به المشروع في كافة الأراضي الوطنية، مضيفة أن تنظيم مثل هذه النشاطات الحيوية والدورات التدريبية تساهم في عملية نجاح الأنشطة الصحية للنساء، حيث تراجع أعداد الزواج المبكر خاصة بتدخل رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو شخصيا في قضايا المرأة وتطويرها. وقد افتتح المناسبة رسميا محافظ محافظة كانم إبراهيم أليف علي ممثلا للوالي، وتحدث عن جهود السويد بدعمهما الكبير في عملية تدريب وتمكين النساء في مختلف المجالات من أجل العيش بكرامة، علما بأن الدعم المقدم من قبل السويد يسهم بدفع عجلة التنمية ورفاهية المرأة في الولاية. À Gondi, le secrétaire exécutif départemental du MPES a officiellement installé les membres du bureau départemental du RJ-MPES, Rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut de Gondi. Plusieurs invités ont pris part à la cérémonie. Reportage d'Itangué Félix. À Gondi, le secrétaire exécutif départemental du mouvement patriotique du salut de MAM a officiellement installé les membres du bureau départemental du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut de Gondi en présence des natifs de Gondi, en l'occurrence l'ancien ministre Abdoulaye Ngandignan, membre du bureau politique national et la Mayon devenu de N'Djamena. L'ouverture de cette structure politique des jeunes s'inscrit dans وبالعودة إلى ولاية جيرا، انطلقت باستاد إدريس مسكين لمدينة جيرا فعاليات البطولة الولائية لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعت بين فريق ولاية جيرا بفريق ولاية البطحاء. وقد انتهت المباراة بالتعادل لكلا الفريقين، وذلك بحضور الأمين العام لولاية جيرا جيران بيتي دانجميو. التوضيحات بالأكثر في تقرير الزميل عبد الرحمن آدم رحمة. في إطار انطلاقة مباريات البطولة الإقليمية لكرة القدم التي تجمع البطحاء السلامات والولايات المضيفة جيرا، جرت بميدان إدريس مسكين بمدينة مونغو مباراة الانطلاقة والتي جمعت بين فريق آسمير لولاية جيرا ونظيره فريق ولاية البطحاء. هذا وبعد صافرة الانطلاقة للشوط الأول من أمر المباراة الساخنة التي ركز فيها كل فريق في البحث عن حز شباك خصمه، لكن الآمال باءت بالفشل إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين. أما في الشوط الثاني بعد محاولات من قبل مهاجم فريق آسمير لولاية جيرا اللاعب جيرانو الذي حاول أن يسجل هدفا بعد مراوغات كاد أن يخترق خط النهاية، إلا أن مدافعي فريق البطحاء محمد أحمد بشارة ومحمد علي منع مرور الكرة.
في اللحظة الأخيرة من نهاية المباراة التي انتهت ب0 للفريقين، ومن المؤكد ستكون مباراة الإياب الأحد القادم لفرز الفريق المؤهل لهذه البطولة. De l'eau potable pour la population du département de Ouaï dans la province du Lac. Les membres du bureau Bamina Assas ont inauguré hier des pompes à motricité humaine. Précision avec Dame Gelidne Joël. À Ngouri, chef-lieu du département de Ouaï, dans la province du Lac, le bureau Bamina Assas fait prévaloir son élan de solidarité avec la population. Et ce, en faisant ce don d'une pompe à motricité humaine. À travers ce geste, les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut appuient la politique du gouvernement en matière d'accès à l'eau potable pour tous, à en croire le président de ce bureau, Ibrahim Khalifa. Cette œuvre est vivement saluée par le préfet du département de Ouaï, Ousmane Boudou Tahir, qui invite la population à faire bon usage et à veiller à son entretien. Il exhorte par la même occasion d'autres organisations et de bonnes volontés à emboîter le pas au bureau Bamina Assas. Outre la ville de Ngouri, deux autres localités, à savoir Zingi et Dipinji, dans le département de Ouaï, ont bénéficié elles aussi chacune d'une pompe à motricité humaine. Cette action de bienfaisance, les membres du bureau Bamina Assas promettent la perpétuer car le bien-être de la population tchadienne demeure leur principal souci, selon le coordinateur du bureau Bamina Assas, Aboubakar Mamad Abdallah Bourgo. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية الخاصة بأخبار الأقاليم. إلى أن نلقاكم في نشرة إخبارية أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.